Number 9. Sa ilalim. Pagpaita to. Malakas na lang yan. Pinigyan lang madali. Pinigyan. At pinabas. To Diaz. Pasuan pasa. Wala. Ripapagusyon. Power move. Pujo. Lumipad Ramok na to Christian. Ayaw Pujo. Tubon. In the corner. One rebound. Pasok yung tansay natin. Simon. Sumakay ka pa. Simon nagpasa. Briones. Drive to the basket. Briones. Bermudo. Ismimo. Pujo. Kada Bermudo. May tulak. Walang foul. To Briones. For three. Naangari. Uy! Basket ka. Baswal Kapitan. El Kapitan. Pagkaba! Legend Division. It's time to meet the starting lineup of Barangay Nebra. Point guard with jersey number 9 from Tanza Cavite, the man of steel, Nunez Bermudo. Shooting guard with jersey number 2 from Calamba, Laguna, the water boy, Gerard de la Cruz. Shooting forward with jersey number 28 from Kansas City, Angola, Topper Lectura. Power forward with jersey number 10 from Tacuba, the Toro, Rico Alcantara. Center with jersey number 18 from Occidental Mindoro, Ray Isorio. And with their coach, Ed Garcia. Forward with jersey number 16 from Tarlac City, the signature move. Shooting guard with jersey number 4 from Batangas City, the single guy, Declaro. Center number 72 from Real Sierra, Castillo. Shooting forward with jersey number 4 from Leyte, the three-pointer, and the last but not least, forward number 37, Martina, the original legend, Martinez. And Mission na natin ang FPL si Rodrigo. Championship game nila ngayon. Legend category. After nito, mayroon sila open mission naman. So salamat pala ko sa pag-ibig ko. sige. Good luck sa championship game. Okay. Thank you. Okay, final game tayo mga idol. Hot Shots versus Barangay Ginebra. First quarter. Rebound by number 9. Pass to Lectura. Number 9. Pass to Tesorio. Rebound by Casillas. Yan pre, yan. 10 seconds to shoot. Castillo. Shoot ball. Ay, paso. Briones. Number 9, Subo. Pass to Briones. So declaro again. Rebound by Motion. Subo. Back to jersey number 9. Zero. Pull up J. Bang!
2 points. Good job, Magallanes. Magallanes, Bulog J, pabanda! Magallanes. 3, to Alcantara. Bulog J, Alcantara. Simon, Dumitare. Simon. Pass to Bermeo for Lima. Bermeo, 3 points. Maraling Diaz. Diaz. Late, Pabla. Patay ka ng kapitan. Malisaw na tuwin. Diaz, pabanda. Yes, Simon. Diaz. Simon. Simon ang madali. Nakagaw. Nakagaw na natin. Pass to Brinkel. Brinkel. Pass to natin. Sayang, oh. Simon. Pass to El Capitan. No good. Agaw na wala 27. Wala. Agaw na natin si Diaz. Diaz na madali. Pass to and our first quarter, last score, 5-11 score. What a ball game! Minasli, pass for 3. Wala. Kuha ni Jesse number 2. Wala. Agaw na bola. 13 back. Pambayta to. Walang asa talaga yan. Kasulak ka lang. Di ako president. Sabi ko mo nag-referee, hindi yung pag-referee. Starting basket, ESL. Jersey number 9. Gabiola. Tarabola. Ako ni Ventura. Number 9. Number 9. Sa ilalim. Pagpaita to. Malakas na lang yan. Dalawa nyo. Briones. Got it over just with the lead. 40. Sa ilalim. Uy, gago. Agaw na natin, Michael. Michael. Kaya mga idol. Kaya. Uy, tabi na nga yung patake. Pass to Jesse number 13 again. Wala na agad ni Gabiola. Gabiola naman madali. Magallanes. Wala. Uy, gago. Nice team. Hindi na na bola. Tutisoro. Nakakali Gabiola. Gabiola. Last ball, batat hit ball. 22. Black. Nice block. 22 with the order. Pass for 3. No good. Take five. Sabihin mo na sa akin. Pass sa ilalim. Wala. Rebound. Kay Brinkel. Brinkel na madali. Brinkel. Ano na pass? To Diaz. Magallanes. Bujok. Hindi ka muna. Pass to ang pasa. Wala. Ipapagusyo. Power move. Idol Bujok. Perfect job by Idol Bujok. He's on. 12-17. Number 2. Back bola. Good again. Cristante. Ball in the corner. Oops. Technical. Technical. Number 6. For taking a foul. Technical. Technical. Okay. Taking foul. Yes, 1 point. Diaz in the corner. Diaz got it by Magallanes. Diaz. Walang defense for Magallanes. Brinkel. Pass sa ilalim. Wala. Agaw na Diaz. Diaz. Bujok.
In the corner for rebound! Pucho, tuloy sa atin. Pasok ang taas sa ilalim. Simon, sumakay ka pa! Simon nagpasa. Back to the ball game, third quarter. Number 9. Natara bola. Agad Magallanes, back to number 9. Pasa sa Legura. Wala. Nice team. Ibaga Briones. Magallanes. Wala na bola. Briones. Sila ng 3. Wala. Ibaga Bucho. Lazaro. Back to ang kapitan. Full of J. Nogun. Uyago ni Briones. May kasama pang foul. One more. Perfect. Dura ang distansya. Legura. Assist number 9. Uy, nagaw. Lazaro dive to the basket. Lazaro for 2. Timeout, Ginebra. Kaya na Magallanes. Bermudo, Mina Green. Bermudo, Simbo. Drive to the basket. Wala, ano pa Briones. Briones, side agaw. Next team by Bermudo. Ay foul. Jersey number 22. Nice steal na sana yun, kaya napigilan. Kickback back to Bermudo. Tumilis ka natin. Pass to Dismay. Agaw ng bola. Jumbo. Legura. Sa ilalim, pamanda, wala. Sayang ko. Ibaba ang kapitan. Magallanes. Binisame. Lazaro. Full of J. Wala. Ano kay Lazaro? May pumunta Pucho. Walang kataan. Uy, agaw. Bermudo na madali. Bermudo, pasa sa ilalim ng solo. Maganda, wala. Agaw ng bola, Briones. Nilakas mo si Edwin. Dubon, in the corner. Bon. Agaw ng bola. Dubon for 3. Ay, hindi makot. Pucho. Briones. Tries for 3. No room. Magallanes. Pasa sa ilalim. Nice pass. Lazaro. Agad na pasa na ngayon. Iba talaga ang pasa ng mga legend. Back to the ball game. Fourth quarter. Sino kaya ang ating magiging kampiyon sa ating region? 1 point lang yung lamang. Jigsbay. Umalarin, Luis Agaw. Nice team. Bucho. Uwi spin mo. Sayang. Magallanes sa ilalim. Wala. Nice team. Wag. Briones. Drive to the basket. Briones. Lumipad from Christchurch. Lazaro. For 3. Biringgel na mamadali. Biringgel. Pass to Bermudo. Full of J. Wala. Sa ilalim, Lazaro. Grabe yung violation. Bucho.
Briones. Right to the basket. May foul. Foul. Baliktad na. Lamang na yung adjust. Bucho. Bucho. Wala na nakuha. Dalawin kami. Bumagalianes. Back to El Capitan. Wala. Briones. May foul. Stop your time 5 minutes. Stop your time. 5 minutes. 1 point. Subdivision. Subdivision. Stop clock tayo. 5 minutes. Stop clock. 5 minutes. Matagal-tagal pa to kasi stop clock tayo. 5 minutes. Bermudo. May tahan bola. Bermudo. Bilis kami. Bilis 3. Tubon. Kaladerosyo. 1 for 3. No good. Rebound pa. May kasama foul. Perso. Wala. Baliktad na. Bumabog na ang King Hondas. Second row. Wala. Malaw. Magallanes ka na Miguel. Magallanes. Bucho. Bucho. Sabi, katagal ng Bucho. Bucho. Sayang na team. Bermudo. Bermudo. Pass to Miguel. Sayang. Bucho. Back to Magallanes. Magallanes. Pulang Jay. Ipapayal kapitan ang Miguel. Miguel. Miguel naman ang madali. Miguel. Bermudo. Bermudo. Paso ang Alcantara. Tubon. Ball drive to the basket. The move nicely by El Capitan. El Capitan. Right to the basket. Lumitan from Turin. Sama sini Turin. El Capitan. The boy Soka Turin. Bermudo. Isimo. Lumabas na ang mga tunay na kalawan ng mga legends. Magallanes. Bucho. From Oakland, lumipat ang Risers. Bucho. Kaya tayo Bermudo. May tulak. Walang foul. Briones for 3. Yay! Pass to Bermudo. Nice loving. Rana Tierra. Last 3 minutes on the fourth quarter. Thanks to Bermudo. Bermudo pa na ba? Magallanes. Bermudo. Wala. Ulit Tura. Banda. Wala. Alcantara. Ulit. Wala. Ibang Bucho. Naanari. Uy! Basket ka! Sabon! Bola sa yes, 1 point. Umahapol na naman ang Tierra. Habulan lang ito ng mga legends. Bucho. Bucho, kumilis natin. Bucho, kanya pa ng Alcantara. Bucho, pass to Magallanes. Magallanes. Pass to El Capitan. El Capitan. Pagkaba! Pagkaba! Score! 40-33. Uy! Tumalikot pa! Nag-minis lang. Briones. Pass to Magallanes. Magallanes. Umilis kami sa ilalim. Uy! Naagaw! Bermudo. Bermudo lang madali. Bermudo. Paso ang na. Uy. Sayang. Baba Bucho. Bucho. May nanalo na.
ang ating champions ng Filipino Basketball League versus New Zealand. Congrats! Congrats po team!